K15! Ajmo, izvolite, ubavi presni jajca od Černobil, od Kosovo, ajde, izvolite, dečko, poveli slobodno, ne se sramuju, jajca imate ili da zemaš? Imam jajca. Imaš, na jajca imaš. Dolaš ti jajca, majke ti gi babca doma. Ajmo jajca, izvolite, od Černobil, ajde, dečko, su dvešečki, su trižečki, može se pogoda, može i 4, neko je bingo. Nebe. Mnogo se razbirate vi tamo kakvi jajci imaju. Aj, izvolite, jajca od Černobil, od Kosovo, nabavi jajca, povelejte, gospoda, izvolite. Nabavi jajca od Černobil i od Kosovo, izvolite. Kako ti še reklamiraš ovi od Černobilovije jajca? Evo Ne ti. može ova so kolbaske se napravi, ova jajce, na oko da ovo napravim, ke se Da, napravi. bе, može dvešečki, 3 da pogoda. Ама не ги рекламирај така, не ги кажувај така. Кој ќе ти купите, бе? Що си смешен, де? Как не ги купуват? Бе, сите ги купуват. Последно ме е, това е последно ме е. Ги купуват снай за свекърви, свекъри за снай. От СГС ги взимат за ВМРО, от ВМРО за ЛДП, МДП, бе, знаеш ли да ги взимат? Последни сак не ме веруваш, я провери. Ајде да му земи на мајка ти едно пакло да изненадиме. Како не ти е срам, оди па ти што ти сгрешила жената, Не, никој не ајде ќе бе, му земе. едначко за проба само, е. Ништо, не икю, Едначка, бе. не. Абе, има още снай свекърви, ще се сакат, не сте такви. Ajmo, izvolite, jajca od Černobil, od Kosovo. K15!